अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले माजरत कि उस दिन थोड़ा सा इंसिडेंट छोटा सा हो गया था, तो उसकी वजह से बात अधूरी रह गई थी और बड़े गलत वक्त के ऊपर बात जो है ना वो वीडियो कट हो गई थी, तो नहीं कंट्रोल हुआ था भाई से, तो उसकी वजह से तो बात इस तरह की थी कि एक तो सिस्टम मैं बता रहा था कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम पैरेलल साथ चलता है दुनिया में हर वक्त हर जगह। मौत का जो डेफिनेशन हमारी तरफ से बनती है वो यही बनती है, जिस तरह में हम देखते हैं कि ये लोग छोटे बच्चे हैं शहीद हो गए और बड़ी बेदर्दी से उनकी जान निकली और ये हुआ और वो हुआ, ये एहसास का फैक्टर हमारे अंदर है। अगर इसको आप अपोजिट साइड से देखेंगे कि जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शहीद होने वाले को देख रहा है ना, उस तरफ से देखेंगे तो मौत का बिल्कुल इतना सा एक छोटा सा हिस्सा नज़र आता है कि यार एक शख्स था फौत हुआ। असल में उसका प्रैक्टिकल इम्तहान शुरू हो जाता है, जिसने अच्छा किया या उसने बुरा किया वो उसकी मौत के बाद शुरू होना है, तो वो ज़िंदगी अबदी ज़िंदगी है वो शुरू होती है। अब जावेद अख्तर का जो कहना कि मैं देखता हूँ एक छोटा बच्चा है और वो शहीद हो गया या मारा गया या फ़लस्तीन का था तो वहाँ पे इज़राइल जुल्म कर रहा है, तो खुदा देख रहा है। खुदा वाकई में देख रहा है, खुदा उस बच्चे को नहीं देख रहा, ना उस मारने वाले को देख रहा है। वो तो नोटिस में है, दोनों शहीद होने वाला और जुल्म करने वाला वो तो खुदा के नोटिस में होते हैं। ये प्रैक्टिकली आम इंसान का इम्तहान है, इसमें मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं है। इस इम्तहान में आपका मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं है। ये एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान आपकी जो वो तालीम है ना, ये उसका हिस्सा है। इसी इम्तहान के लिए इस जिस्म को इस ज़मीन पर भेजा है। आपने देखा है कि करोड़ों जानवर है, करोड़ों स्पीशीज़ है, जानवर उनके अंदर आएंगे। एक जैसे बंदर एक स्पीशी है, बकरी एक स्पीशी है। अब बकरियों की नस्लें, बंदरों की नस्लें, शेर की नस्लें, ये फिर आगे से डेवलप होंगी तो वो अरबों में चले जाते हैं जानदार को। और ये 3 डायमेंशन वर्ल्ड है हमारा। चौथी डायमेंशन जिन्नात की है जो कि इनविजिबल है, नज़र नहीं आती है। चौथी डायमेंशन वो है। 3 डायमेंशन कैसे? फर्स्ट डायमेंशन स्काई में, आसमान में उड़ने वाले परिंदे, या आप आवाज़ें सुन रहे होंगे चिड़िया वगैरह चहचहा रही हैं, ये आसमानी है। दूसरी डायमेंशन ज़मीनी है, जिसमें जानवर हैं, चौपाए हैं या 2 पाए हैं, या ये खरगोश हो गए, ये चीज़ें हैं। तीसरी डायमेंशन पानी के अंदर है, मछलियाँ हैं, मगरमच्छ है, कछुआ है, ये 3 डायमेंशन बेस वर्ल्ड है। फोर्थ डायमेंशन जिन्नात की है जो कि इनविजिबल है लेकिन कन्फर्म है कि वो हमारे यहाँ मौजूद होते हैं चौथे में। खैर, इस जिस्म के अंदर, इस दुनिया के अंदर सरवाइव करने की कैपेसिटी नहीं है। करोड़ों साल से इंसान मौजूद है। एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिस तरह से, जैसे बकरी है, भैंस है, गाय है, हर जानवर को आप जज करेंगे ना तो वो एक लाइन में चलता है, क्योंकि वो इस दुनिया के अंदर सरवाइव कर चुका है, इसके अंदर दम है। वो एक ही तरह की खुराक खाएगा, एक ही तरह की जो ना वो एक्टिविटी है उसकी, खाना है, सोना है और उठना, बच्चे पैदा करने और फौत हो जाना, मर जाना उस जानवर का। समंदर में भी यही हिसाब है, आसमान पे भी यही हिसाब है। लेकिन ख़ास तौर पे ये जिस्म जो मेरा आपका है, इंसानों का है, ये कभी भी जो ना एक चीज़ पे जो ना वो एग्री नहीं होता है। क्यों नहीं होता? करोड़ों साल से मौजूद है, इसको तो जम हो जाना चाहिए। ये खाली गोश्त खा के ज़िंदा रह ले, ये खाली वो सब्जियां खा के नहीं। ये 2 दफ़ा गोश्त खाएगा, तीसरी दफ़ा उकता जाएगा, 2 दफ़ा सब्ज़ी खाएगा, उकता जाएगा। ये डेवलप होता आ रहा है और अपने आप को बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि ये जिस्म इस ज़मीन में फिट हो ही नहीं रहा। ये वाहिद इंसानी जो अंदर की जो एक्टिविटी है ना, वो इस दुनिया के किसी भी माहौल को एक्सेप्ट ही नहीं करती। आप इसको ठंड में रखो ये मरेगा, गर्मी में रखो तो मरेगा। सादा मौसम है, ठंडे मीठे मौसम में ये बोर हो जाएगा, उकता जाएगा, डिसार्ड हो जाएगा। ये जिस्म क्यों फिट नहीं हो रहा आज तक? कभी सोचा?
کیونکہ یہ جسم اس دنیا کا ہے ہی نہیں. اسی ایگزامپل کے لیے چرند پرند بنائے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھو اپنے جو نا وہ ایک کیپیسٹی کے اندر زندہ رہتے، ایک جیسی خوراک کھاتے اور وہ مر جاتے ہیں. انسان نہیں کرتا یہ. صرف رہنا نہیں ہے، آپ کوئی غریب نہیں رہنا چاہتا. سوچے اس بات کو، کیوں نہیں رہنا چاہتا؟ غریب سے مراد وہ نہیں کہ جس کے پاس کھانے کوئی نہیں ہے. ایک غریب آدمی یہ آج کے دور کے حساب سے جس کی 50 سے 60 ہزار کی سیلری ہے اور 50-60 ہزار میں ایک نارمل گھر چل سکتا ہے، لیکن اس کی ایفرٹ یہ ہوگی کہ میں نے کچھ اچیو کرنا ہے، کچھ ڈھونڈنا ہے. کوئی مولوی ایک جگہ پہ نہیں چلتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے. جاوید اختر کا کہنا یہ ہے کہ میں جس طرح میں زندہ رہا، جس طرح سے میں زندہ رہتا ہوں، میری جتنی خواہش ہیں اس کے حساب سے جو نا مجھے خدا چاہیے. تو اس کا تو خدا اتنا سا ہے، وہ خود اتنا سا رہ گیا، بلکہ وہ اپنی ساری زندگی تو گزار چکا. جس موت کے اوپر وہ ایلیگیشن اٹھا رہا ہے وہ اس کے کتنے کے نزدیک پہنچا ہوا اور کتنا زندہ رہ لے گا؟ 5 سال 6 سال 10 سال. جاوید اختر ایک ماضی کا قصہ بن جائے گا. لیکن اس کا دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے جس نے جو اس سسٹم کو نہیں چلا رہا، جبکہ وہ خود اپنی پیدائش کو بھولا ہوا ہے کہ وہ پیدا کیسے ہو گیا. رینڈم میں ہی پیدا ہو رہا ہے انسان کے، بس تکے سے ہی پیدا ہو رہا ہے. تو جاوید اختر اس وقت میں کیوں پیدا ہوا؟ یہ 100 سال پہلے کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ 200 سال پہلے پیدا کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ اتنی کوششیں کر کے اپنا جاوید اختر کا مینز یہ ہے کہ کسی مسلمان نے اس کا نام رکھا. خود تو مسلمان نہیں ہے، جاوید نام تو مسلمان رکھتا ہے، یا کسی مذہب سے اس نے نام لے کے رکھا ہے، کسی نے رکھا ہے، اس نے نہیں رکھا. یہ اتنا محتاج آدمی کہ اس کو نام کی بھی ضرورت پڑی ہے. اتنی سی اس کی کیپیسٹی، اور یہ للکار رہا خدا کو. اس کے والدین سے پوچھو نا کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو یہ اپنے ارادے سے پیدا ہوا تھا کہ میں جاوید اختر بنوں گا اور پھر میں شاعر بنوں گا اور پھر میں جو نا ایک نام میرا ہو جائے گا، پھر اس نام کو کیش کرنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے میں دعویٰ کر دوں گا کہ کوئی خدا نہیں ہے. ثبوت بھی نہیں ہے اس کے پاس. بھئی دعویٰ کرتا ہے تو ثبوت بھی تو دیتا ہے نا بندہ. مفتی شمائل نجدی سے یہ ثبوت مانگ رہا تھا، جی تم نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا ہے تو اس کا ثبوت دو. ثبوت تو لاکھوں ہیں اگر یہ مان لے، لیکن یہی دعویٰ اس نے بھی تو کیا ہے. لیکن اینکر کو یہ کہتا ہے کہ ان کا جو کیونکہ دعویٰ ہے کہ خدا ہے تو اب ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اس کو پروف کرے، جبکہ اس سے بڑا دعویٰ یہ کر رہا ہے بنا کسی اتھینٹسٹی کے کہ خدا نہیں ہے. یہ برابر کا ہی دعویٰ کر گیا. بھئی تو نہ ہونے کا ثبوت دینا، اپنے وجود سے نکال کے تو یہاں کیسے پیدا ہو گیا؟ چلو پیدا ہو گیا، رینڈم ہو گیا. کروڑوں جاندار سپیشیز ہیں جو ڈسکور ہوئی ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی جو ڈسکور نہیں ہوئی ہیں، یہ امیزون کے جنگلات میں کس طرح کے جاندار ہیں ابھی تک ہمیں نہیں پتہ. ہم اس کا 30% بھی نہیں ڈھونڈ سکے ہیں. امیزون کا جو سب سے بڑا جنگل ہے دنیا کا، اس کے اندر سے ہم ابھی تک جو نا 30% بھی نہیں سرچ کر سکے. آگے 60%، 70% میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ. کتنے بڑے بڑے جاندار ہیں اور کس طرح کے نہیں ہیں. جو ہمیں مل گئے ہیں وہ کروڑوں جاندار ہیں. اس شخص سے یہ پوچھے کہ اس سسٹم کو کون چلا رہا ہے، کون پیدا کر رہا ہے، اور پھر یہ کنٹرول کیوں ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ یہ کنٹرول کیوں ہے؟ شیر جنگل تک ہی محدود کیوں ہے؟ ہاتھی جنگل تک محدود کیوں ہے؟ کیوں ایک انوائرمنٹ میں رہتا ہے جہاں انسان بڑھتا جاتا ہے وہاں سے پیچھے کیوں ہٹتے جاتا ہے؟ وہ انسان تو کمزور سی چیز ہے. شیر، چیتے، یہ جو درندہ صفت جو جانور ہیں، بھیڑیے ہو گئے، لگڑ بگے ہو گئے، ہائناز ہو گئے، مطلب یہ اکٹھے ہو کے یہ والا حملہ کر کے یا قبضہ کیوں نہیں لے سکتے یہاں سے؟ یہ کھا کیوں نہیں سکتے؟ انسان کا تو گوشت سب سے لذیذ ہوتا ہے ان کے لیے. ان میں اتنی عقل کیوں نہیں ہے جانوروں میں؟ نہیں ہے.
جاوید اختر کے جو دعوے ہیں نا بکواس ہے. جتنی اس کی تھنکنگ ہے، جتنی اس کی سوچ ہے، اور یہ سوچ سے نہیں کر سکتے. اتنی بڑی عمر کا بندہ یہ والی چول نہیں مار سکتا. یہ بائی پلانڈ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، اب تم آزاد ہو جاؤ. اور اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ گھروں میں یا ہمارے رشتہ دار لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کا مین جو اصل مقصد ہے نا، اگر آپ LGBTQ کو سمجھیں نا، یہ جو LGBT کا L ہے اور B ہے، ان کی اگر آپ کو تشریح پتہ لگ جائے نا کہ اصل میں یہ مخفف ہے کس چیز کا، کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے. جو ایک سسٹم پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر ایک عزت احترام خون کے رشتوں کا ہے نا، یہ اس کے اگینسٹ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے تصور کو ہٹا دو، آپ خونی رشتوں کے تصور کو خود ہی ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ خونی رشتوں کا تصور ڈائریکٹ اس خدا سے لنکڈ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سے زیادہ کھلے الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا. اگر آپ خدا کو ہٹاؤ گے تو اس کے سارے قانون بھی ہٹانے پڑے گے، پھر آپ اپنے گھر میں ہی آزاد ہو گئے. کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کسی احترام کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ خبیث وہاں سے ہے، اور معذرت کے ساتھ ہماری پارلیمنٹ تک یہ بل پہنچا ہے. جاوید اختر انڈیا میں نہیں بول رہا ہے، یہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کا بل بھی آ چکا ہے، اور آئی تھنک کہ وہ پاس ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی نفی نہیں ہوئی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، باقی بعد میں کریں گے انشاءاللہ.